हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 10 रे सिलेक्टेड 10टी 2 मार्किया क्वेश्चन एवं 10टी 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करी जैकि आपको एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। वीडियो बाद स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं मो डिस्क्रिप्शन मोर कोर पेपर 10 रो प्लेलिस्ट लिंक अछि। वीडियो गुड़िक देखि नियंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हुंतु जाफल आपण माने वीडियो गुड़िक पाई परिबे। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो प्रथम क्वेश्चन कोन आछि ना विश्व बाजार व्यवस्था कोन। जते बेले गोटे राष्ट्रर उत्पादित द्रव्य विश्व रे अन्य राष्ट्र मानकर चाहिदा सृष्टि करे ताहाकु विश्व बाजार कहा जाय। कोन सपोज गोटे राष्ट्रर प्रोडक्ट उत्पादित हैला से प्रोडक्टटा कोन हबो ना अन्य देश मानकर चाहिदा सृष्टि करिवो ताले सेटा कोन हिजो सेटा होछि विश्व बाजार सृष्टि हबो। एवं कौन होता है ना एथिरे जगतीकरण प्रक्रिया रे प्रत्येक देशर उत्पादित द्रव्य विश्व बजार सूचकांक विश्व बजार सृष्टि करथाय। जगतीकरण प्रक्रिया होछि कोन ना गोटे देश उत्पादकटी अन्य देश मध्ये पहुंची पारछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ना जातीय मुद्रा पांठी IMF कोन। 1945 मसीहा डिसेम्बर 27 तारिख रे IMF गठित होइतिला। एरा मुख्य कार्य है आर्थिक सहयोग प्रतिष्ठा करने, विश्व स्तर में आर्थिक स्थिरता आनिबा, वाणिज्य क्षेत्र में प्रसार करने, दरिद्र दूर करने एवं राष्ट्र मान अर्थ सहायक प्रदान करने एटा होछि IMF रो कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आछि ना बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी कोन ना जो कंपनी गुडिक 2 ରୁ अधिक राष्ट्र पुंजी विनियोग पूर्वक सेमानकर प्रतिष्ठान स्थापन करती एवं विभिन्न राष्ट्रर सेमानकर व्यवसाय वृद्धि करती ताहा कंपनी गुडी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाए। तो बुझेला ना जो राष्ट्र बा कंपनी 2 ରୁ अधिक राष्ट्र पुंजी विनियोग करथिबो एवं से राष्ट्र रे ताको व्यवसाय मध्ये वृद्धि होथिबो से कंपनी गुडी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाए। यार मूल उद्देश्य होछि कोन ना विभिन्न राष्ट्र मानकर पुंजी विनियोग करी अधिक लाभ अर्जन करिबा एटा होछि मल्टीनेशनल कंपनी रो मोटो थाइबा तांकर उद्देश्य थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आछि ना आंतरिक संगठन कोन ना विश्व बाजार रे विभिन्न अंचलर समस्या को नै संपुक्त अंचलर राष्ट्र मानक मध्य जो संगठन गठित उठिथाए ताको आंतरिक संगठन कहा जाए। विश्व व्यवस्था रे विभिन्न अंचल रे समस्या को नै संपुक्त अंचल राष्ट्र मानक मध्य जो संगठन गठित उठिथाए ताको आम आंतरिक संगठन कहिथाउ। एग्जांपल स्वरूप कोन ना NFTA SAARC EU APEC एशियन इत्यादि होछि प्रभावशाली आंतरिक संगठन। या कोन बाय सृष्टि होइथाय एटा समस्या को नै से अंचल रे राष्ट्र मानक जो संगठन रे गड़ी उठिथाय ताको आम आंतरिक संगठन कहिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन आछि जे जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज कोन ना व्यापक परिवेश प्रदूषण एवं विश्व तापमात्रा वृद्धि कारणरू जलवायु परिवर्तन होइथाय। पृथ्वी पृष्ठ रे संघटित ऋतुचक्र धीरे धीरे परिवर्तन होइथाय जार फल सदृश प्राकृतिक विपर्यय अनावृष्टि मरुडी जलजनित प्रलय भली विपत्ति मध्य देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणविक निरस्त्रीकरण कोन ना विशेष करी आणविक अस्त्र उत्पादन और यार परीक्षा निरीक्षा। आणविक अस्त्र प्रयोग मानव सभ्यता को ध्वंस दिगरे कार्य करथाय। विश्व जनमत जागृत करला परे परमाणु अस्त्र उत्पादन हस्तांतर परीक्षा निरीक्षा उपर अंकुश लगाइबा जो राजीनामा स्वाक्षरित होइतिला ताको परमाणविक निरस्त्रीकरण कहा जाए। एटा बुझी होछि जेथरे कोन हेते ना आणविक अस्त्र उत्पादन परीक्षा निरीक्षा विश्व रे कोन करथाय भय सृष्टि करथाय। तेनु मानव सभ्यता को ध्वंस साधन पर रक्षा करिबा एवं विश्व जनमत जागृत होला परे परमाणु बोमार निरीक्षण आ तार परीक्षा हस्तांतर सब अंकुश लगा जाई ताको स्थिर कर जायछि ताको हम कोन कहिथाउ ताको हम परमाणविक निरस्त्रीकरण कहिथाउ। क्षमता बलयर शून्यता पावर ऑफ वैक्यूम कोन
ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରଭାବଟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପଏଣ୍ଟଟି ବୁଝିହେଲା। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବା 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର ପ୍ରଭାବଟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚୀନ, ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମା ମୁଁ ଲଗେଇଲି। କ୍ଷମତା ବଳରେ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ସେନ୍ସରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ଷମତା ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ, ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କ୍ଷମତା ବଳୟ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଚୀନ, ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ହୋଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଏଠି ଏମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କିଏ ନା ୟୁରୋପ ଆଉ ଆମେରିକା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ କମ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଠିକୁ ଆସିବା। ମାନବୀୟ ନିରାପତ୍ତା କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ନିର୍ଯାତନା, ଦମନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାନବୀୟ ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏଥିରେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଳୀଳ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ନିରାପତ୍ତା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଦମନ, ନିର୍ଯାତନା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ନା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ମୌଳବାଦ କ'ଣ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ କ'ଣ? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ମୌଳବାଦ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦର୍ଶ ବା ନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ମୌଳବାଦ କୁହାଯାଏ। ସପୋଜ ଏସ୍ ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ସେ ତା ଧର୍ମ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ୟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଦୁର୍ନୀତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ମୌଳବାଦ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଯେପରିକି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଇସଲାମିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ISI କ୍ରୋଳ ଆଚରଣ ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେନ୍ ଆଉ 10ଟି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ 8ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ 8ଟି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଜଗତୀକରଣର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଜଗତୀକରଣ ଏକ ନୂତନ ଓ ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜଗତୀକରଣ କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି କରିବା ଏବଂ ବିକଶିତ ହେବାର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗିତା ଓ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ସପୋଜ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାର ଇକୋନୋମି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି ବା ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ସରଳୀକରଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସୂଚୀରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱଗ୍ରାମ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବୁଝିବା କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାନି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ମୁଁ କହୁଛି, ତଥାପି ପୁରା କ୍ଲିଅର କରିକି କହୁଛି।
विश्व अर्थनीति कौन ना विश्व अर्थनीति अर्थ होची समग्र विश्व रे समस्त राष्ट्र मानक पय प्रचलित एक अर्थनैतिक व्यवस्था को बुझाए। एते कौन होता है आंतर्जातिक स्तर रे मुद्रा एककर द्रव्य सेवा आदान प्रदान प्रक्रिया को विश्व अर्थनीति कहा जाए। एते कौन होता है ना विश्व अर्थनीति राष्ट्र मानकर समष्टिगत उत्पाद आय निवेश वाणिज्य एवं आमदानी और रप्तानी को लेकिन विचार करा जाए। यह मर्मर विश्व अर्थनीति आंतर्जातिक वाणिज्य को प्रभावित करुवा विभिन्न उपादान और नीतिर अध्ययन करें। प्रत्येक देशर आर्थिक व्यवस्था को विश्व अर्थनीति सहित संजीकरण करा जाए देशर शिल्प वाणिज्य अभिवृद्धि एवं रप्तानी और आमदानी नीति में समष्टिगत तत्व को विचार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसुची ना विश्व संगठन केतेक सामाजिक प्रतिवाद कहले कौन बुझ। विश्व रे संगठित केतेक सामाजिक प्रतिवाद कहले कौन बुझ। विशेषकर जगतीकरण अपकारिता दृष्टि रखी विश्व विभिन्न स्तर में सामाजिक आंदोलन संगठित होता। 1988 मसीह जर्मन बर्लिन सहर में विश्वव्यापी आंतर्जातीय मुद्रा पांठि विरोधी जन आंदोलन सृष्टि करछि। तो से कौन हो 1998 मसीह G7 राष्ट्र सम्मेलन को फ्रांस पेरिस सहर संगठित होता एक जन आंदोलन। 1994 मसीह बहुराष्ट्रीय कंपानी मानकर मनोमुही कार्य विरुद्ध में स्पेन माद्रिद सहर जन प्रतिवाद। या छड़ा जगतीकरण प्रभाव में परिवेश नष्ट होता विश्वर विभिन्न भाग में ग्रीन बेल्ट आंदोलन संगठित होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सार्वभौमत्व अर्थ कौन। साधारणतः राष्ट्र निरंकुश एवं सर्वोच्च क्षमता सार्वभौमत्व कह जाए। इट मीन्स गोटे राष्ट्र निजर क्षमता सैन्य आर्थिक विकास कौन क्षेत्र में से कौन राष्ट्र पर इंडिपेंडेंट नथिबो से निजर कार्य और विकास दिग से स्वतंत्र भाव में निष्पत्ति नौथिबो ताको सार्वभौमत्व राष्ट्र कही था सॉवरेन स्टेट कही था। यह राष्ट्र को अन्य सामाजिक संगठन पृथक करें कौन ना अन्य राष्ट्र संगठन पाखर सार्वभौमता पृथक करें। सार्वभौम शब्द लैटिन शब्द सुपरनाउंस राशि होची जार अर्थ होची सर्वोच्च क्षमता। तो यही क्षमता बल राष्ट्र आभ्यंतरीण और बाह्य स्वाधीनता लाभ करें। राष्ट्रर 4टी गुरुत्वपूर्ण उपादान मध्य सार्वभौमत्व हूँ सर्वश्रेष्ठ अटे। यह हूँ राष्ट्र निरंकुश क्षमता जहाँ कौन परिस्थिति हस्तांतर कर कि विभाजित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन निरस्त्रीकरण पथरे थी प्रतिबंधक सबू कौन। पृथ्वी युद्ध भय दूर करने एवं विश्वशांति प्रतिष्ठा करने दिगरे निरस्त्रीकरण प्रक्रिया एक प्रभावशाली पदक्षेप अटे। एथिपाई शीतल युद्ध समय विश्व व्यवस्था निरस्त्रीकरण करने अनेक पदक्षेप नि सत्वे केतेक क्षेत्र में प्रतिबंधक देखा जपरिक प्रत्येक राष्ट्र निज सुरक्षा अस्त्र उत्पादन वृद्धि कर सहायक होता है कारण एमाने पड़ोशी राष्ट्र मान पाखर मुकाबलामूलक व्यवहार करते। राष्ट्र राष्ट्र मध्य अविश्वास वातावरण अस्त्र प्रतियोगिता प्रभावित करता एवं जातीय स्वार्थ रक्षा करने प्रति राष्ट्र मूल उद्देश्य अटे। कौन जातीय को केमती रक्षा करवा सपोज एटा गोटे स्टेट ओके तो या पाखर परमाणु बोमा अच्छी या पाखर ना तो ये कौन कर डर डाउन हम तेणु राष्ट्र सुरक्षा अस्त्र उन्नति किसी मात्रा करवा हूँ उद्देश्य रही जहाँकि अस्त्र प्रतियोगिता वृद्धि कारण हो बुझीगला। तो सपोज गोटे राष्ट्र ये या पड़ोसी राष्ट्र हूँ ये तो या पाखर परमाणु बोमा अच्छी विभिन्न प्रकार हथियार अच्छी किंतु या पाखर कौन अच्छी ना स्लो डाउन हथियार अच्छी तो ये कौन भाव जे मु निरापद नुहे से चाहिए केमती अस्त्र प्रतियोगिता से अधिक आग को जाऊ जहाँफल अन्य राष्ट्र सहित से मुकाबला कर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी आतंकवाद व सन्त्रासवाद कौन। साधारणतः आतंकवाद अर्थ हो हिंसात्मक कार्य माध्यम निजर अभिलाष लक्ष्य हासिल करवा। अन्यथर कौन आतंकवाद एक प्रकार कौशल जहाँ मध्यम कौन लक्ष्य हासिल करने हिंसात्मक पंथा अवलंबन करवा। बोमा विस्फोरण नरसंहार जातीय संपत्ति नष्ट एवं समाज में भय वातावरण सृष्टि करने को आतंकवाद कह जाए। ये वर्ड लिखाई तो केतेक क्षेत्र में विच्छिन्नतावादी कार्यकलाप आतंकवाद स्वरूप होता है
କୌଣସି ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ମୌଳବାଦ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳବାଦ କହିଥାଉ। ତ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ପାଥେୟ କରି ଅନ୍ୟ ଜାତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ସନ୍ତାସବାଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହମତିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ଶାସନ ନୀତିକୁ ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହମତିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ବା ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି କହିଥାଉ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଦାରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୌତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହମତି ନେଇ ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତିଟି ତିଆରି ହୁଏ ବା ଯେଉଁ ଆଇନଟି ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଶାସନ ନୀତି କହିଥାଉ। ପ୍ରବାସନ ବା ଦେଶାନ୍ତର କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବୃତ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗମନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସନ ବା ଦେଶାନ୍ତର କହିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବନର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଶାନ୍ତର କହିଥାଉ। ତ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତି ଆହରଣ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଶାନ୍ତର ମୂଳର କାରଣ ହୋଇଛି। ତ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ବା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି? ଯେଉଁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ, ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତି ବା ଉତ୍ତମ ଚାକିରି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି। 2013 ମସିହା ବିଶ୍ୱ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 232 ମିଲିୟନ ପ୍ରବାସୀ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୂଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ? ନା 1942 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଜଧାନୀ ରିଓ ଡି ଜେନେରୋ ଠାରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ନା ବ୍ରାଜିଲ ରାଜଧାନୀ ରିଓ ଡି ଜେନେରୋ ଠାରେ। ଏଥିରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀଟି ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀଟି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1942 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 3 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ 150ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ରୋକିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ମିତବ୍ୟୟତା କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ ଯିବା। ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ କ'ଣ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସୀମାପାର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀ ଟ୍ରାନ୍ସନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ TNC, ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ ନା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନିଜ MNC। ବିଶ୍ୱର କେତେକ ସୀମାପାର ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଯଥା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ସଂସ୍ଥା, ଆମନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ, ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ, ଆରବ ଲିଗ୍, G20, G8 ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 10ଟି 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ 10ଟି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।